नमस्कार. मी अश्विनी गजानन गिरकी, अंतरंग म्युझिक थेरपी अँड मेडिटेशन सेंटर बुलढाणा. आज आपण घेऊया 108 मंत्र 99 याचा जप. संपूर्णपणे ताठ बसायचे. दोन्ही हातांची ज्ञानमुद्रा. दोन्ही हात मांडींवर, गुडघ्यांवर. संपूर्ण लक्ष येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या श्वासाकडे. संपूर्ण लक्ष येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या श्वासावर. माँ भगवतीचं आवाहन करायचे. त्यांना नमन करून आपण 108 99 मंत्राची साधना सुरू करूया. ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे. 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे.
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। धन्यवाद।